أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أنشي هرلا. على كلين مبان هرلا. Ala k'an dɛmɛ, Ala k'an fanga se, Ala k'an sutura, Ala k'an lakana. Ni Ala sɔnna an bɛ kari la mars kalo tile 20 san 2022. Bi ye kari ye mars kalo o tile 20 san 2022. Le dimanche 20 mars 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Shaaban, n'o ye sunkalo makɔnɔ ye, a bɛ bɛn o tile 17 san 1443. Le 17 Shaaban 1443. An badenw, n ye video min bila n bɛna commentaire kɛ a video kan. Audio in titre ye Oustaz Berthé virgule Haidara contre Limaniya. Est-ce que a faamu? Oustaz Berthé virgule Haidara contre Limaniya. Haidara min ko don Sherif Ousmane Madani Haidara. A bɛ faamu wa? An badenw, a video bɛna boli, o audio in bɛna boli video kan. N ye video min bila kunun, aw y'a faamu wa? A video in o ye Ansardine mɔgɔ dɔw ka video de. Comme déjà n'i bɛ kuma diinɛ na i kana ni dalilu ye, o de ka ɲi. A balimakɛ mankan don Oustaz Berthé, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 53. Groupe Les Croyants, vocal ninnu a y'a partager. A bɛ se ka yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na, an ka diinɛ ka bɔ popakɛlaw bolo, k'an ka diinɛ k'a jɔ sen kelen kan. A bɛ faamu wa? An k'a fɔ o fɔcogo la. Il faut appeler le chat par son nom. A bɛ faamu? An badenw, Oustaz Berthé virgule Sherif Ousmane Madani Haidara contre Limaniya. Autrement dit, Ansardine contre Limaniya. Tile fila in na ne ka video kun bɛ kan ka audio kun bɛ kan ka boli min kan, o ye kalimatu shahada ani baya layidu wɔɔrɔ ka maa don silamɛya la. O kuma banna, n'est-ce pas? Ne y'a fɔ aw ye, maa bɛ don silamɛya la ni limaniya de. C'est-à-dire i bɛ limaniya ka sɔrɔ ka kalimatu shahada de fɔ ka don silamɛya la. Limaniya o ye sen 7 de ye. Limaniya sen fɔlɔfɔlɔ, i ka da la ko Ala bɛ yen, o ye kelen ye. Limaniya sen 7 filanan, i ka da Ala ka mɛlɛkɛw la, o ye 2 ye. Limaniya sen 7 sabanan, i ka da Ala ka gafe jigilenw na, o ye 3 ye. Limaniya sen 7 naaninan, i ka da laharadenw na k'a bɛ se, o ye 4 ye. Limaniya sen 7 duurunan, i ka da Ala ka ciden cilenw na, o ye 5 ye. Limaniya sen 7 wɔɔrɔnan, i ka da saga kunu na, o ye 6 ye. Limaniya sen 7 laban, i ka da latigɛ la, a hɛrɛma a n'a tɔɔrɔma, o ye 7 ye. An badenw, n'i dala ni jɔ sen 7 la, i bɛ mumini dɔ k'i seere ka kalimatu shahada fɔ o mumini ye. O de kalimatu shahada ye k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. N'i y'o kalimatu shahada fɔ, a bɛ fɔ k'i donna silamɛya la, k'i kɛla mumini ye. A tɔ minnu bɛ yen sa, n'o ye baya layidu 6 ani seli ani sun ani jaga ani alabato tɔ bɛɛ, olu bɛɛ bɛ di i ma o wagati, i k'i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye. A y'a faamu wa? Donc ne y'o min fɔ, mais jamakulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Ansardine, n'o ye Sherif Ousmane Madani Haidara, Haut Conseil Islamique ɲɛma, olu ka tɔn min bɛ yen n'o ye Ansardine ye, olu nana tilegan dere ka na Ala ka nin maa tuubi cogo ka don silamɛya la k'o galo ka bɔ yen. O y'o galo ka bɔ yen min kɛ, ka sɔrɔ ka na ni donkan kura ye, k'o ye baya layidu 6 ye. K'o donkan kura in, n'i bɛna don silamɛya la, i ka layidu di k'i tɛ filanan fara Ala kan, ka layidu di k'i tɛ sonyani kɛ, ka layidu di k'i tɛ jɛnɛya kɛ, ka layidu di k'i t'i den faga, ka layidu di k'i tɛna mara k'i sen kɔrɔ i t'a k'i bolo kɔrɔ, ka layidu di ko ni kira Muhamadu y'i bila baara ɲuman min na k'i b'a kɛ. Ale Sherif Ousmane Madani Haidara ani Ansardine maaw, olu de nana kalimatu shahada galo ka bɔ yen, ka limaniya galo ka bɔ yen, ka sɔrɔ ka na baya layidu 6 ta k'a cɔnko maaw kan, ko de bɛ maa don silamɛya la. Ne y'o kalontigiya aw ye k'a fɔ o kuma in ye kalo ye, o dalilu tɛ Haidara bolo, o dalilu tɛ a ka kalandenw bolo, o dalilu tɛ a denw bolo, o dalilu tɛ Ansardine maa si bolo,
ko baya la do woro de be ma do silamɛya la a dalu t'u bolo so filɛ kɛnɛ filɛ jɔnni b'a bolide Ustaz Berete Mangando ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi an badenw o kuma in fɔla an ye ɲɔgɔn tarabaso ka wuli ɲɔgɔn kun fɔ can nana bange parce que débat kɔfɛ an ɲɛ b'u la u bɔla u ta kan an bɛ se k'a fɔ ten u bɔla kan parce que olu tun bɛ min kan hali débat kɛtɔ la o y'a yira kalimatu shahadati maa do silamɛya la ko bɛɛ y'ale de yɔrɔ de bɛ maa do mais anw nana ye bele olu bɛ tilala ka maaw do silamɛya la ni kalimatu shahada ye o tɛ jakuma ɲinalen y'a siyɔrɔ kɔ sa o tɛ sɛ ɲinalen y'a siyɔrɔ kɔ sa a y'a faamu o tɛ maa fililen i yɛrɛ tɔgɔla so ma o tɛ maa fililen i yɛrɛ tɔgɔla tɔgɔ ma tɔgɔ min dalala i ɲinan b'i yɛrɛ tɔgɔ kɔ o t'o ye olu de ko bɛɛ y'ale de yɔrɔ de bɛ maa do silamɛya la mais n bɔla k'u ka dɔnkilidala dɔ ka video bila la o ka zikiri dɔ la de ka video bila la sisan astafirula n kana fɔ zikiridala n ka fɔ dɔnkilidala est ce que a faamu maa min bɛ taa walicɛw ni walimusow ka fɔ ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ka sɔrɔ ka dɔn kɛ fa bɛ pɔnpu kɛ walimusow ni walicɛw cɛ la walicɛ o ye zikiri ye an k'a fɔ dɔnkilidala an kana fɔ zikiridala parce que n'a fɔla zikiridala hali bi i y'a diya o la zikiri bɛ tali kɛ ala kosuma de kan ninnu ta ninnu tɛ ala kosuma ye ninnu ta ninnu ye sɛtana kosuma de donc zikiri tɛ quoi an k'a fɔ dɔnkili a y'a faamu wa o ka dɔnkilidala in n'o ye o b'a wele ko zikiri solo mais ne b'a wele dɔnkilidala solo n'a ko zikiri solo a y'a diya ala de zikiri tɛ a y'a faamu wa zikiri de ye wale min bɛ maa hakili jigin ala la zikiri billah wale min bɛ maa hakili jigin ala la n'i ko subhanallah o b'i hakili jigin ala de la n'i ko la ilaha illallah o b'i hakili jigin ala de la nka n'i ye walimuso ni walicɛw fara ɲɔgɔn kan ka dɔnkili da ka dɔn kɛ o b'i hakili jigin sɛtana de la o t'i hakili jigin ala la bilen parce que e ɲɛ tɛ se ka walimuso pariko ɲuman ye a bɛ kan ka dɔnkili da a bɛ kan k'i lamaga e sigilen bɛ kan ka lamagatɔla ye k'o bɛ hakili ta ala la hali n'i ma kilo dɔn i bɛ bɔrɔ falen dɔn o t'i hakili jigin ala la o b'i hakili jigin sɛtana de la a y'a faamu wa mais olu de bɛ walimuso fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan ka dɔn kɛ k'o ye zikiri ye o tɛ foyi de ye o ye sɛtana kosuma de ye donc par contre ne tɛna fɔ zikiri solo ne bɛna fɔ dɔnkilidala solo a y'a faamu wa n'o bɛnna o ma ne y'o fɔ n'o yɛrɛ ma bɛn o ma ne y'o fɔ n'o ko ne ye min fɔ k'a ma bɛn o ma o ka na ni dalilu ye min b'a yira ko ne ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye a y'a faamu wa an badenw n ye o ka video dɔ ye ale yɛrɛ fana dɔ tun bɛ ka na tuubi a kɛn bɛ ka kalimatu shahada d'o ma k'a fɔ o tigi k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah donc ka sɔrɔ ka baya ala do yɔrɔ di o tigi ma n'aw y'a ye dɔnkilidala solo n'aw k'a ma ko zikiri solo n'aw y'a ye a y'o kɛ a kana jigin ale la o ale tɛ o a y'a ye a tɔgɔ de hayidara ni a tɔgɔ de a denw de la olu de bana baya ala do yɔrɔ la kɔsalanin na ka sɔrɔ k'a kɛ kalimatu shahada ye ansarudin baw anw tɛna sɔn k'an ka diinɛ to aw bolo popa la tan cogo la an tɛ sɔn on peut pas être d'accord avec ça jamais hors question o tɛ ɲɛ quoi a y'a faamu wa aw de ko y'an bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ma k'o de bɛ maa don silamɛya la aw de ko kalimatu shahada k'o ti maa foyi don silamɛya la est ce que a faamu mais nin yɔrɔnin na n bɛna kuma dɔ recadrer parce que n kun tɛ fɛ k'an da don kuma in na mais comme ne ka kalanden dɔ y'i da don a la n bɛ fɛ ka corriger an ka groupe tɛ hypocrisie groupe ye an ka groupe tɛ fiɲɛtɔ groupe ye an ka groupe in c'est surveiller c'est contrôler a surveillant général a n'a contrôleur général n'a gardien général o ye Ustaz Berete de ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso a man di ne ye fɛn dɔ ka kɛ groupe in kan fɛn min ni a bɛ se ka lagosi se an ka groupe ma walima ni maa bɛ se k'a fɔ an ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye sinon ne bɛ nin ko in kalama a bɛ wagati kɛ mais ne ma sɔn k'an da don a la est ce que a faamu mais comme ne ka groupe den dɔ ye a fɔ groupe kan donc c'est moi qui suis engagé c'est moi qui suis responsable de ce fait donc n bɛna o corriger ka sɔrɔ ka tɛmɛ parce que ale ko ale ye Iba ka video dɔ lamɛn ko yɔrɔ min na Iba bɛ kan k'a fɔ ko kalimatu shahada k'o tɛ maa don silamɛya la k'o ye dangadenw de don kan ye n'est ce pas donc comme déjà n ka groupe den dɔ de don a kumana kan donc n bɛ fɛ k'a corriger sinon ne bɛ nin kuma in kalama depuis bi tɛ a y'a faamu wa mais n ma sɔn k'an da don a la mun na parce que ne ci ka ca o ma quoi ne ci ka ca o ma a bɛ faamu wa n'i y'a ye a y'i sɔgɔ ni muru ye i gɛrɛla a la di n'i ma gɛrɛ a la a t'i sɔgɔ ni muru ye o n'est ce pas Iba Ibrahima Aidara
Cherif Ousmane Madana Daradi ni y'a ye kalon dala ila k'i ko kalimatu shahada ko dangadenya donkan don ni y'a ye o kalon dala ila mun an b'a fɔ kalon don parce que ne b'a dɔn e m'a fɔ je suis sûr e m'a fɔ quoi est ce que a faamu hali ne ka kalanden min ko sisan groupe kan k'ale y'a mɛn e da n bɛ k'ale de corriger a m'a mɛn i da dɛ i m'a fɔ n ma yɔrɔ wɛrɛ kɔni fɔ dɛ parce que aw ka ko in aw ko man di ka jɛ quoi ni mɔgɔ o mɔgɔ faratila k'o tigi bɛ aw défend a tigi tigɛ bɛ bɔ karatawo fɛ n'a ma jija aw défend man di wallahi ne tɛ k'i défend dɛ mais i ma min fana fɔ ne tɛ se ka jɛn n'o ye o ka fɔ ne ka groupe kan k'e y'o fɔ ne tɛ se ka jɛn n'o fana ye ne ta ye o dɔrɔn de ye wa n ma yɔrɔ wɛrɛ fana fɔ video min circulé la kɔsalanin na ko e Iba Haidara ko kalimatu shahada ye dangaden de donkan ye ne Ustaz Berete ko n ko e Iba m'a fɔ k'a sɔrɔ hali bi tɛ ne b'a dɔn k'i m'a fɔ parce que ne tɛ n kun fɛ quoi et je suis pas aveugle mun na ne ta tɛ mɔgɔ ko ye parce que n'i bɛ mɔgɔ ko la tuma dɔ la mɔgɔ min mako b'a la e k'a fɔ ko saya n'i ko o tigi ma sa a yɛrɛ bɛ sin ka ya fara kan ten n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu mɔgɔ min mako b'a la e k'a fɔ saya n'i ko o tigi ma sa a yɛrɛ hakili bɛ sin ka ya tɔ fara kan ye parce que a mako b'a la e k'o de fɔ donc e Iba e ta kɛla ten parce que entre temps i ni maaw de bɛ ɲɔgɔn na tuma dɔ la n t'a dɔn ala ko don wa walima maa ko don wa ne t'a dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ donc olu yɛrɛ dɔw de b'an ka kɛlɛ gɛlɛya quoi parce que min b'i ka kɛlɛ kɛ ala kama ni maa wɛrɛ sɔrɔ la ye k'a ale tigi bɛ kan k'a ta kɛ karisa kama ou bien an tɛ karisa fɛ kama donc i b'a ye i ka can t'i ye bilen ne kɔni n t'a dɔn ni o don walima n'o tɛ sinon ni maa bɛ kuma i b'a tigi lamɛn ka ɲɛ de kana fɛn fɔ a tigi ma k'a y'a fɔ ka taa sɔrɔ a ma fɔ minnu wulila ko a tɔgɔ di Iba ko kalimatu shahada ye dangadenw de donkan ye aw ni ala cɛ aw y'a mɛn a da tan de k'a ko dangadenw de donkan don n'aw bɛ lamɛnni kɛ a tɛ lamɛnni kɛ ka ɲɛ a kana kulonkɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye ne vous amusez pas avec notre religion an tɛ jɛn n'a ye a kana kulonkɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye quoi Iba y'a fɔ yɔrɔ min na ne y'a lamɛn moi j'ai bien entendu j'ai bien écouté a ko de ko joli tanga diinɛ donkan de don joli tanga diinɛ donkan don peut-être ale nɛ kɛtɔ k'a prononcer nɛ ye i b'a sɔrɔ nɛ ye échec de kɛ prononciation kɛtɔ la wa ou bien c'est mal prononcé n t'a dɔn donc ça a été incompris a ma faamu de ka sin k'a sama ka taa ko dankanden donkan don donc mais ne ye min mɛn n m'a fɔ tɔw ne y'a mɛn cogo min na o de ye a ko de ko joli tanga diinɛ donkan don joli tanga diinɛ donkan don o de bayɛlɛmana k'a kɛ k'a ko dangadenya donkan don fo ka taa o ko ye k'o sama ka e yɛrɛ bɛ kan ka ko kɛ k'i bɛ kan ka dɔ nangari ou bien k'i bɛ kan ka fɔ ko dɔ ye fɛn dɔ fɔ ko i bɛ kan k'o tigi dɔgɔya o fɔli kama ka taa sɔrɔ e yɛrɛ min bɛ kan ka kuma e yɛrɛ ma ko in lamɛn ka ɲɛ a ye mun fɔ mais n'e faratila o la n'e y'o fɔbali fɔ o tigi ma kɔfɛ n'e nana ye a m'a fɔ ten e bɛna mun fɔ sisan e bɛna mun fɔ c'est-à-dire vraiment nous sommes désolés quoi Bamakɔ karamɔgɔ caman bɛ yen vraiment nous sommes désolés a y'an ka diinɛ ye a y'an ka diinɛ bɔ a ka kɛlɛ la quoi a y'a faamu wa ni kɛlɛ bɛ minnu ni Haidara cɛ réglez votre affaire en dehors de l'islam a y'aw ka kɛlɛ kɛ aw ni Haidara ni ɲɔgɔn cɛ mais aw kana an ka diinɛ sen don a la ni kɛlɛ bɛ karamɔgɔ min ni surtout a bɛ fɔ minnu ma ko wahabiya n t'a dɔn wahabiya don wa sunnamɔgɔ don wa en tout cas olu de b'a dɔn olu ye min a bɛ kan ka faamu wa donc vraiment nous sommes désolés aw kana aw cɛ kɛlɛ k'an ka diinɛ sen don a la fo kana an ka diinɛ kɛ yɛlɛkofɛn ye k'an ka diinɛ kɛ mɔgɔw bɛ tigɛ an ka diinɛ na est ce que a faamu n'aw bɛ fɛ ka mɔgɔ lagosi fɛn dɔ la a y'a to prévu ka k'aw bolo aw k'a dɔn a karisa tun ye nin de fɔ ten n'o prévu b'a bolo a bɛ sɔrɔ k'a tigi lagosi mais aw m'a lamɛn yɛrɛ depuis a y'a mɛn joli tanga diinɛ donkan don aw sinna k'a yɛlɛma direct ko dangadenya donkan don sisan a nana ye sisan Iba m'a ta fɔ ten a m'a ta fɔ ten a ko joli tanga diinɛ donkan don aw de y'a bayɛlɛma ko dangadenya donkan don jɔn de bɛ fili la sisan aw wa Iba de jɔn de filila mais aw tɛ sabali a y'an ka diinɛ popa ta ni aw cɛ gɛlɛya ye ani aw cɛ kɛlɛ ye fo k'an ka diinɛ yɛrɛ kɛ fo k'an ka diinɛ nege bɛ ɲina ka bɔ kodɔnnaw la quoi parce que karisa ko man di ye karisa den ko man di ye donc e bɛ fɛ a ka fili parce que nin y'o de ye o n'i kɔni pressela mɔgɔ ma ka fɛn fɔ ka taa sɔrɔ a tigi ma fɔ c'est comme si i bɛ fɛn de a tigi ka fili c'est ce que ça veut dire sinon maa min ko sa e ko ayi k'a ko saya de o bɛ min yira o b'o dɔn parce que e bɛ fɛ a k'a fɔ saya de sinon a ma saya fɔ a ko sa exemple quoi mais ne y'a ye e y'a diyagoya kɛ saya ye
saya fɔli de ka di e ye e bɛ fɛ a tigi k'o de kɛ mais pourquoi tout ça ça fait aw bɛ fɛ Haidara n'a ka maaw ka fɛn de fɔ diinɛ na min tɛ fɔta ye o de y'aw ka choix ye wa ou bien mun don non mais ça allait trop loin ça ni o ye fɛn dɔ fɔ min tɛ fɔta ye a bɛ se ka bɔ a b'o corriger mais u yɛrɛ ma min fɔ ne ta tɛ ko ne bɛ Haidara défendre ne bɔra o la dɛ non depuis ne bolo la maintenant i b'a Haidara ne k'e défend wa ayi i t'u y'i ɲɛkisɛ fila la ne bɛ can de défend parce que i ma min fana fɔ an tɛ se ka diɲɛ o ka kɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye parce que e t'i ye o la wa an ka diinɛ de bɛ ye o la k'aw ma ninnu ye ninnu kun ye silamɛw ye mais u damaw bɛ kan ka kalo da ɲɔgɔn na dɔ ko a ye fɛn dɔ fɔ ka taa sɔrɔ a m'o fɔ an ka diinɛ b'a lagosi wa a lagosi la sinon aw wa ne tɛ n yɛrɛ sɛgɛn aw kama ne ci ka ca aw défendre ma wallahi Haidara ni Ansardine ni a tɔ wa wallahi ne ci ka ca aw défendre ma mais ni can b'aw bolo ni jo b'aw bolo yɔrɔ min na an bɛ diinɛ ko la an tɛ maa ko la donc ne fana ka bɔ k'a fɔ aw jo bɛ nin na o tɛ ne sɔrɔ ci la o tɛ ne bolo koba ye o ne kan k'o kɛ o c'est mon devoir n'aw ye fɛn dɔ kɛ min ma ɲɛ ne bɛ bɔ k'o fɔ donc ni fɛn dɔ fana bɛ yen n'aw jo bɛ min na la justice religieuse m'oblige à sortir et vous donner raison o diyagoya de o tɛ aw kama ye dɛ o diyagoya de i jo b'a la i jo b'a la c'est tout est-ce que a faamu vraiment l'autre côté là a fɔ o ma ko wahabiya ou bien sunnamɔgɔ faites énormément attention avec notre religion a y'aw farati n'aw ka diinɛ ye quoi a bɛ kan ka faamu wa aw bɛ taa fɛn fɔ minibar la a y'aw jija o ka kɛ tiɲɛ ye a y'aw jija preuve ka k'aw bolo a dalilu ka k'aw bolo aw kana bɔ ka fɛn dɔ fɔ maaw ye misiri kɔnɔ ko Haidara den dɔ ko kalimatu shahada de ye dangadenya donkan ye k'o kɛ kɛlɛ fo k'i ɲɛ bilen k'i sisi kɔfɛ ka sɔrɔ kana bɔ ka jɔ ko an kun b'a mɛn ka ɲɛ a kun b'a mɛn ka ɲɛ pourquoi accuser avant de bien entendre mun na i t'a lamɛn ka ɲɛ yɛrɛ i b'a accuser aw kana an ka diinɛ kɛ comme si rancunier i sigi bɛ ka maa kɔnɔ dɔrɔn a ma ko ka sa i k'a fɔ o de y'an ka diinɛ ye aw bɛ ne min ye ne b'a fɔ Haidara y'a kɛ tan a tɔgɔ di i b'a aw bolo ko ne sago de nin ye ne sago tɛ nin ye o parce que minnu ko bɛ diinɛ lasela olu dama ka sigi karisa y'a don ta karisa y'a bon ta mais anw bɛ tila o la san jumɛn k'an bɛ diinɛ jugu kɛlɛ aw bolo ne ta ye o de ye ne ta tɛ juguya ye dɛ n'i y'a ye ne b'a fɔ Haidara y'a kɛ tan a y'a kɛ de n'a y'a kɛli dabila ne bɛ n daji c'est simple mais n'a bolola k'a tɔ kɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ ye ka taa hali fɛn fɔ mɔgɔ la a ma min yɛrɛ fɔ yɛrɛ aw tɛ sabali an ka diinɛ t'aw ta ye dɛ a ye sabali quoi donc bref n'i y'a ye ne yɛrɛ da donna la ne ka kalanden min bɔla k'a kuma fɔ sisan n bɛ an ka groupe kan vraiment il faut que ce soit clair a ma fɔ ne ye min mɛn kɔni n ye min mɛn dɛ il faut être clair parce que ninnu défendre ma nɔgɔn quoi a y'a faamu wa ninnu jo kɛlɛ kɛli ma nɔgɔn c'est pas facile i b'i to o jo kɛlɛ kɛli la dɔrɔn i bɛ taa jalaki sɔrɔ ɲɛfɛ a y'a faamu wa donc bref n tɛ taa ni nin kuma in yɛrɛ yɔrɔ jan mais je suis sûr que ne ye min mɛn min sariya bɛ ne bolo ne m'a mɛn a da ko kalimatu shahada ye dangadenya donkan ye n ye min mɛn a da ko joli tanga diinɛ donkan don est ce que a bɛ kan ka faamu donc bref je pense que o faamuna ka ban mais a ye sabali quoi a Haidara o a nɔfɛma o ou bien a bɛ minnu bɛ wele ko wahabiya o a ye sabali a y'an ka diinɛ bɔ a ka ko la n'a b'a ka ko kɛ a y'an ka diinɛ sen bɔ a la et on passe an badenw an bɛna se u ka dɔnkilidala ma sisan n'o ye a tɔgɔ di dɔnkilidala Sulemani ye dɔnkilidala Solo walima Zikiri Solo an badenw video in kɔnɔ aw y'a ye a tun bɛ ka na dɔ tuubi ka don silamɛya la a ye kalimatu shahada di o tigi ma ka sɔrɔ ka bayala do wɔrɔ di Zikiri Solo dɔnkilidala Solo ani Ansardine baw Sherif Usman Madani Haidara ani a denw aw ma fɔlɔ nin na o ni aw y'a ye ne n'aw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la dɛ nin de don aw ma fɔlɔ nin de la a y'a faamu wa mais ni maa ye jo d'i ma ka ban a dɔ la i ka kɛlɛ i b'a nɛmɛ comme aw bɛ ka jo di ne ma ka taa fɛ aw kɛlɛli plus aw bɛ kɛ jo di ne ma ka taa plus aw kɛlɛli bɛ kɛ nɛmɛ ne bolo parce que kɛlɛ in kun ye aw ka se ka segin aw kɔ de mais comme déjà aw bɛ ka segin aw kɔ ka ban ne hakili la o tɛ problème ye bilen parce que aw kun taara ɲɛfɛ trop aw kun panna première année kan ka pan deuxième année kan ka taa o yɔrɔ sɔrɔ fo troisième année la a y'a faamu wa donc ne bɛ kan k'aw sama ka jigin de aw ma sama ka na première année la fɔlɔ dɛ mais aw bɛ deuxième année niveau de la est ce que a faamu aw kun bɛ troisième année la ne y'aw sama ka bɔ yen ka na n'aw ye deuxième année la aw ma se troisième année ma donc sisan aw bɛ deuxième année la n bɛ fɛ k'aw sama ka bɔ deuxième année fana na ka na ni aw ye première année la bi vocal bɛna boli o de kan a y'a faamu wa vocal tɛmɛnenw o vocal tɛmɛnenw kun bɛ kan k'aw sama ka bɔ troisième année la ka na n'aw ye deuxième année la k'aw jigin kɔfɛ dɔɔni quoi k'aw segin ka na parce que aw taara ɲɛfɛ kojugu olu y'aw ka taa bayala de wɔrɔ di maa ma k'a bɛ maa don silamɛya la ne y'a fɔ aw ye n ko ye kalo ye aw ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara a y'o min fɔ o ye kalo ye o tɛ tiɲɛ ye a y'a faamu wa donc comme aw bɛ k'a faamu sisan k'a ye bayala de wɔrɔ jalan tɛna se ka maa don silamɛya la bilen
f'aw ka kalimatu shahada faraka kalimatu shahada fana dile o tigi ma ka sɔrɔ ka baya la do yɔrɔ di hali bi o t'a banni ye koyi aw b'a fɔ ko ustaz Berete ni ce a y'a faamu wa parce que ni ne kun b'a gan aw kɔ ten aw kuna m'aw fili k'a fɔ ko baya la do yɔrɔ dama de bɛ maa don silamɛya la mais comme n ye busan ta aw kama aw ye kalandenw de ye a ye ne ka kalandenw de ye a y'a faamu wa a ye ne ka kalandenw ye n bɛ kan k'aw kalan de waso tɛ dɛ n'o tɛ aw wulila ni min ye a ko baya la do yɔrɔ f'a bɛ nɛni kɛ a y'a faamu wa n'aw y'a ye a fɔla Iba ma k'a ko kalimatu shahada ye dangadenya don kan ye parce que minnu y'a fɔ olu fana y'a ye aw ye kalimatu shahada mafiya kojugu donc hali ni aw ye fɛn fɔ sisan kalimatu shahada ma a tɛ balo la bilen o de fana ye o énervé quoi je le reconnais parce que a kumana kalimatu shahada a y'a mafiya kojugu trop même aw ye kalimatu shahada a y'a mafiya kojugu de quoi ka kalimatu shahada kɛ i b'a fɔ ko bo kalimatu shahada kɛ i b'a fɔ ko fɛn ɲɛnama yɛrɛ tɛ n'aw tola o la n'aw nɛ nana pɔrɔgɔtɔ ka fɛn dɔ fɔ min ni can bɔn bɛ donc o fana y'a ta k'a fɔ k'aw ko dangadenya donkan don mun y'a kɛ parce que aw y'a mafiya kojugu de parce que a fana yela aw bɛ sɔn k'a fɔ minɛ a y'a faamu wa walahi ne b'a dɔn aw bɛ sɔn k'o fana fɔ parce que n'i y'a ye kalon dɔ bɛ da maa la ko dɔw bɛ sɔn k'a fɔ est ce que can tɛ parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i ma jija karisa in fana bɛ sɔn k'o kɛ a dɔw la n m'a fɔ a bɛɛ dɛ peut être a y'a faamu wa mais ani a y'a kɛ tigɛ de olu ye kuma nasara de ye ni kalon dalela i yɛrɛ jogo ye min ye quoi n t'a dɔn a bɛ kan ka faamu ani y'a kɛ tigɛ de mais a bɛ mɔgɔw siga mun na parce que a dɔ la a bɛ sɔn wa a tɛ sɔn kuma bɛ yen de donc ni a yela ko kalon dalaw la ko kalimatu shahada dangadenya don kan ye parce que a dɔnna aw bɛ sɔn k'a fɔ de parce que a ye kuma caman de fɔ kalimatu shahada ma a y'a faamu wa donc a y'o bɛɛ fɔ kalimatu shahada ma mais tilegan dere an tilala k'aw ye bilen k'aw bɛ kan ka kalimatu shahada k'aw bɛ kan k'o don maaw don diinɛ na donc on vous dit bravo merci aw ni ce aw sɔnlen kɔfɛ ka segin aw kɔ a y'a faamu mais aw bɛɛ ma sɔn ka segin aw kɔ dɛ an bɔla ka dɔnkilidala solo ta ye sisan ale ye kalimatu shahada de di ka sɔrɔ ka baya ale de yɔrɔ di mais hali maaw b'o ansardini kelenw cɛla ye minnu ni o ma sɔn ma hali sisan olu bɛ troisième année la hali bi n'olu bɛ maa don silamɛya la u bɛ baya ale de yɔrɔ de di olu mago tɛ kalimatu shahada la hali sisan mais comme dɔw bɛ k'a faamu ka ban o cɛla minnu bɛ ka kalimatu shahada di donc on suppose que o seginna ka bɔ troisième année la ka na deuxième année la mais Haidara Cherif Usman Madani Haidara i b'a fɔ a ka maaw ye a bɛ ustaz Berete fo a y'a fɔ k'a ni ce a y'aw bɔ fili la ka na n'aw ye yelen na a y'aw kalan k'aw bɔ baya la yɔrɔ ka maa don silamɛya la ka na ni aw ye kalimatu shahada ka maa don silamɛya la nka Haidara ani ansardin a y'a fɔ hali bi aw ma tila dɛ aw ma tila komi aw bɛ k'a ko kɛ ni fɛɛrɛ ye ka mana da maaw ɲɛ kan aw tɛ ka sɔn ka bɔ k'a fɔ kalimatu shahada bɛ maa don silamɛya la parce que aw ye kalimatu shahada a y'o nɛni ka ban yɛrɛ donc maintenant aw bɛ ka kɛ ni fɛɛrɛni de ye k'a di ten dɔrɔn ka taa sɔrɔ a m'a fɔ maa ye k'a bɛ maa don silamɛya la ɔhɔ anw ye aw ka plan faamu o aw ka nin fɛɛrɛ in na anw y'a faamu aw y'a fɔ sa o aw m'a fɔ sa o anw b'a dɔn k'aw sɔn b'a ma ko kalimatu shahada bɛ maa don silamɛya la parce que anw ye aw ye ka maaw don silamɛya la ni kalimatu shahada ye anw ye aw ye donc n'a fɔli maloya de b'aw la da wɛrɛ n'a fɔ min tɛ aw da ye a y'a faamu wa Cherif Usman Madani Haidara comme e ko baya la yɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la ni e da kelen nana fɔ kalimatu shahada de bɛ maa don silamɛya la e tɛ ka siran o malo ɲɛ wa ne bɛ ka siran e k'o to yen da wɛrɛ n'a fɔ min tɛ e da ye n'est-ce pas ansardin maaw aw de m'a fɔ kalimatu shahada ti maa don silamɛya la wa aw ma tila ka na maaw don silamɛya la ni kalimatu shahada ye wa aw tɛ kan ka siran k'a fɔ maaw ye k'aw fili la wa a y'aw ta to yen ala bɛ da wɛrɛ di min b'a dilan min tɛ aw da ye nka o t'aw ka malo bali dɛ o t'aw ka malo bali n'aw de kun sɔnna ka bɔ k'a fɔ aw filila baya ti maa don silamɛya la kalimatu shahada de bɛ maa don silamɛya la ala kun na aw ka malo ala kun b'a dumuni dɔɔni parce que aw sɔnna can na mais comme aw da ma se k'a fɔ ni da ma se k'a fɔ ni ala ye da wɛrɛ bila k'a fɔ e kɔni i bɛ malo sa c'est clair i tɛ se k'o fana bali quoi a y'a faamu wa nka aw ka maaw don ni kalimatu shahada ye ka baya la yɔrɔ fara a kan o t'aw tilalen hali bi o ayi anw bɛ ɲɔgɔn na de aw bɔla troisième année de la sisan aw nana deuxième année la aw jiginna n'est-ce pas mais aw ma jigin ka s'aw dan na fɔlɔ ni jurufilen bɛ kan ka jigin tant que a ma se ji ma kɔlɔn kɔnɔ a ma s'a dan na o n'a sera ji de ma o y'a seli de y'a dan na a y'a faamu wa mais tant que a ma se ji ma a ma se fɔlɔ donc aw bɔla troisième année la n'o ye baya la yɔrɔ dɔrɔn ka maa don silamɛya la aw bɔla o la aw nana jumɛn na kalimatu shahada ka di fɔlɔ ka sɔrɔ ka baya la yɔrɔ di i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na aw kun ban tɛ o ma wa mais comme aw seginna ka na sisan aw bɛ deuxième année la sisan n'est-ce pas nka ne bɛna aw sama ka bɔ deuxième année la ne bɛ fɛ k'aw sama ka bɔ deuxième année la ka na ni aw ye première année la k'a daminɛ première année la o ye jumɛn ye
kalimatu shahada fana dama ani bayala du woro fana dama tede aw be na limaniya de ma limaniya aw ya famo abi damina limaniya de parce que aw be fele la ala fana be fele la quoi n'est-ce pas aw bola bayala du woro kama do islamiyya la aw bola wala sisa aw nana kalimatu shahada ani bayala du woro wotewa aw maklali bi ay segalbi abi na de limaniya kalimatu shahada no kela bi soroga bayala du woro fara kan abi ke sabayula nata aw be flalalbi n'est-ce pas aw tse kana pam 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 kle gandere dire ko be classé au sauté on segle nyana ka dina yelema ka kauta e kan sigi ka lego tse ka nyew ça ne marche pas a fa moi dans limaniya ba wajin halbi limaniya ba wajin parce que aw kam ma tubi chogo la ka dos la mala limaniya ko kuma tala aw ko bayala do woro agana ko minge ay kalmatu shahada bla bayala do woro nye hal nasra aw ko to ke flo mfana ba wushu aw no fesisa aw ka do kalmatu shahada dronte de limaniya de be damena na folo ayo don folo olla ne vocal titre ke oustaz Berté virgule Haidara contre limaniya parce que monane ko contre aw ya famu parce que olu te kanga mawdo islamela limaniya yi o ko be kanga mawdo islamela ni bayala do rodi sisan o chana o bolo o ye kalmatu shahada posé kana nyefe don ka bayala do woro ka sura ka bayala do woro faroka mais halbi o to bani o ku karamo la me oustaz Berté donc o be nani limaniya de nyefe na o be na mawo ma do dina na bele ansardin mawo ko mawo ka bulon be kanga déchirer parce que akuma nyefe ko jugo am be kanga déchirer ka jigidi aw ya damina ni bayala do woro yi ne yaw tanga boy sisan be limaniya la abe kalimatu shahada la n'est-ce pas aw masal be abe jigi aw be na limaniya de la san o de ya subasma na selay ambe aw to yo woro lay n'est-ce pas na sona ka boy ka jigi kana limaniya no fe sisan silamaya don kan ko la ne be se ka aw to yo kama aton no amete mena to wi parce que amabawo aya fa moi limaniya de subasma wallahi o tene ka kuma ide o ye qur'ana de ala ko aw kana kalimatu shahada di mashima aw kana kalimatu shahada di mashima aw kana di aw kana mashi bla ka seli aw kana mashi bla ka shun fo o kan limaniya de qur'ana ya fo est ce que abkan famu qur'ana ya fo bara o bara di bake ijija bara in ka kel limaniya ko fe aka soro limaniya dile ma folo mais ni limaniya ma dima ni e bara o bara ke a bara be zero akela seli yo akela shun yo akela jagabo yo akela disabri yo akela bayala edu woro yo akela heji yo akela suguya ni e bara o bara ke kata soro bara ma demna limaniya yi ka be zero ansardin ma o kloba lawa aw kuntara yoro jan ko jugu bayala edu woro dron ka mado islamela o kono banaw c'est fini c'est ça an yawye aw kan kalimatu shahada de difolo ka soro ka bayala edu woro di o nyana parce que ametremel de l'albi a fa moi mais o bela o makla na o be ma wara tubi ka do islamela Sherif Ousmane Madan Haidara anaka kalande una diun aye limaniya de bla nyafe folo me kan ka o kalande wa tse ka soso na ko kalodo aw nyamo Sherif Ousmane Madan Haidara ne ba no fe anga sigi ka débat ke depuis 2020 ya sans fla de ateka so ngabo aya fa moi o limaniya yi o sin wolo vla de limaniya sin wolo vla folo ikadala ko alabi ayo fatige folo akadala ko alabi aya fa moi o yekele aflana aya yira tigila ko ala ka meleke ubeyi antu mina bi malaikati la ikadala ka meleke ula o te flaye no bolay aya yira atigila antu mina bi kutubillah atigi kadda ala ka gafe jigilona ala ka kitabu ala kuma kan o te sabaye no bolay aya yira atigila antu mina bi liqa ilahi yani bil yawm al akhir atigi kadda la haradona kabise o te nani yawa ayo yira tigila kaka dalla harado na kabise nani o bolay aduruna antu umina bi rusulillah atigi kadda ala ka ciden cilona n'est-ce pas o te duri aya yira tigila worona antu umina bil ba's ka tigi kadda saga kununa aya famwa o ti woray a wululana na laban aya yira atigila antu umina bil qadar khairihi wa sharrihi atigi kadda latigela a herema na toroma ambadin nayo limaniya nayo nyafatigi na tigi sona ka limaniya en ce moment absoro ka kalimatu shahada da tigi ma ko be nyongo soro de la na ye kalimatu shahada da tigi ma atigi ka fo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah no kala absoro ka bayala do woro di otigi ma ne o defo aw ya menawo
aw bɛ kan ka tori kana ka tori kana hali bi aw ma sa tori a se yɔrɔ la fɔlɔ aw bɛ jigin kana de minɛ n'aw ma jigin kana ne t'aw to yen aw ma jigin kana k'a kɛ tan nin cogo la i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min a y'a bila kunna ne t'aw to yen an bɛ ɲɔgɔn na de a y'a faamu wa aw nana ka na maaw filiyan tilegan dere k'o ye bayalayidu wɔɔrɔ ye ala dun m'a fɔ bayalayidu wɔɔrɔ bɛ maa don silamɛya la ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la k'olu de ka bayalayidu wɔɔrɔ kɛ ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la k'olu de ka sun ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la k'olu de ka seli ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la k'olu de ka taa hiji ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la k'olu de ka desabiri ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la k'olu de ka juma seli ala ko maa minnu limaniyala ka don silamɛya la olu de ka ale bato aw nana kana limaniya tanga fili ka bɔ yen ka sɔrɔ k'aw sigi donc a doni fila y'ala nin ye aw tɛ se ka sɔsɔ fana aw b'a kɛ nin ye walima an bɛ ɲɔgɔn na fɔ lahara aw y'a faamu wa donc limaniya de ye base ye o tɛ ne ka kuma ye dɛ a ye kuranɛ dayɛlɛ kuranɛ suran 5 aya 5 chapitre 5 verset 5 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa man yakfuru bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin maa o maa n'i ye fɛn o fɛn kɛ ka taa sɔrɔ limaniya t'i la n'i ye limaniya to yen ka baara o baara kɛ k'a baara bɛɛ ye 0 ye ko wa lahara bɛ jahanama kɔnɔ donc ni aw ye kalimatu shahada di maa o ma ka taa sɔrɔ limaniya t'a la a y'a bila o kunna k'aw m'o don diinɛ na dɛ o tigiw bɛ jahanama kɔnɔ lahara parce que o ma don foyi la a y'a faamu wa ensuite n'aw ye bayalayidu wɔɔrɔ di maa o maa ma ka taa sɔrɔ limaniya t'a la a y'a bila o kunna o tigi ma don silamɛya la dɛ o ma don foyi la o bɛ jahanama kɔnɔ lahara n'a ye maa o maa bila k'a seli la ka taa sɔrɔ limaniya tɛ yen a y'a bila o kunna seli ye 0 ye n'a y'a tigi bila sun na ka taa sɔrɔ limaniya tɛ yen a y'a bila o kunna sun ye 0 ye n'a y'a tigi bila a ye desabiri ka taa sɔrɔ limaniya tɛ yen a y'a bila o kunna o ye 0 de ye a bɛɛ bɛ daminɛ limaniya de la limaniya de ye subasuma ye ala tilala k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suran 43 aya 68 ni 69 kuranɛ suran 43 aya 68 ni 69 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanuna alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimina kuma banna yi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimina ala ko n'i bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ye ko i ka tɛmɛ limaniya de fɛ fɔlɔ alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimina mɔgɔ minnu limaniyala fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka don silamɛya la aw y'a faamu maa minnu limaniyala fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka kɛ silamɛw ye o b'a yira i la limaniya de ka kɔrɔ silamɛya ye limaniya bɛ ɲɛfɛ de fɔlɔ i bɛ limaniya de ni limaniyala sisan i bɛ kalimatu shahada de fɔ ka sɔrɔ ka don silamɛya la bayalayidu wɔɔrɔ bɛ sɔrɔ ka d'i ma seli ni sun ni jaga ni heji ninnu olu bɛ sɔrɔ ka d'i ma i k'a kɛ a ma ban wa ala ma kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala ma diinɛ in dafabaliya d'aw ma mais tagabolo tigiw ni groupe tigiw olu de nana diinɛ kɛ pièce détachée ye k'o sigi n'a ye moto pneu dɔ bɛ dɔ bolo pneu bɛ dɔ bolo moteur bɛ dɔ bolo a tɔgɔ di guidon bɛ dɔ bolo janti bɛ dɔ bolo fɛn dɔ bɛ dɔ bolo k'o sigi n'a ye ka sɔrɔ k'u kɛ k'olu de ta yɛrɛ yɛrɛ ye foyi tɛ e bolo moto pneu kɔ hali bi b'i yɛrɛ la k'e de ta ye moto yɛrɛ yɛrɛ ye n'est-ce pas donc c'est comme ça a dafalen bɛ Ustaz Berete de fɛ yɛrɛ fɔ tɛ ne y'a fɔ a ye cogo min na nin de y'a dafalen ye a tɛ se ka sɔsɔ quoi n'o y'a kɛ a banna n'o m'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn na fɔ lahara ne t'u to yen ne ta t'u nɔfɛ kɛlɛ ye o ne ta ye o kana diinɛ de ɲagamu k'a fereke k'a k'u sago ye o tɛ ɲɛ sɔrɔ yan a y'a faamu o la ne b'u wele k'an ka segin an ka kuma o bɛ siran o tɛ sɔn a y'a faamu donc nin kun ye ne ka kuma ye ko in ɲɛ dɔlen don limaniya de ye sobasuma ye o fɔyɔrɔ bɛɛ diinɛ fɛn bɛɛ daminɛ ye limaniya de ye o limaniya ye sen 7 de ye sen 7 fɔlɔ i ka da la ko ala bɛ yen sen 7 filanan i ka da ala ka mɛlɛkɛw la k'u bɛ yen sen 7 sabanan i ka da ala ka gafe jigilenw na sen 7 sabanan i ka da laharadenw na k'a bɛ se sen 7 naaninan sen 7 duurunan a y'a faamu dɛ fɔlɔfɔlɔ de i ka da ala la filanan de i ka da ala ka mɛlɛkɛw la sabanan de i ka da ala ka gafe jigilenw na naaninan de i ka da laharadenw na k'a bɛ se wɔɔrɔnan duurunan plutôt an bɔra naaninan na o i ka da laharadenw na n'est-ce pas an ka segin a kan fɔlɔfɔlɔ i ka da ala la o ye limaniya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye limaniya jɔsen filanan i ka da ala ka mɛlɛkɛw la o ye 2 ye limaniya jɔsen sabanan i ka da ala ka gafe jigilenw na n'est-ce pas limaniya jɔsen naaninan i ka da laharadenw na k'a bɛ se limaniya jɔsen duurunan i ka da ala ka ciden cilenw na limaniya jɔsen 6nan i ka da sagakunu na limaniya jɔsen 7nan i ka da latigɛ la hɛrɛ ma na tɔɔrɔ ma kuranɛ yɔrɔ min y'a fɔ suratul bakara aya 177 o kɔfɛ suratul bakara aya 285
o kɔfɛ suratu nisa'i aya 136 donc n'i y'o limaniya jɔsen 7 danaya sɔrɔ i ka mumini dɔ k'i sire ka kalimatu shahada fɔ a ye kalimatu shahada de i k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah donc n'o kɛla a bɛ fɔ k'i donna silamɛya la k'i kɛla mumini ye maintenant a tɔ ninnu olu ye tɔw de ye olu bɛ d'i ma k'i dɛmɛ de a dɔ ye ba y'a layidu wɔɔrɔ ye i ka layidu de k'i tɛ filanan fara ala kan i ka layidu de k'i tɛ sonyɛni kɛ i ka layidu de k'i tɛ jɛnɛya kɛ i ka layidu de k'i t'i den faga i ka layidu de k'i ti namara k'i sen kɔrɔ i ta k'i bolo kɔrɔ i ka layidu di ko ni kira muhamadu ye bila baara min na i b'a kɛ o layidu wɔɔrɔ bɛ diyagoya e kan o tuma de n'o fana kɛla seli bɛ wajiba e kan sun bɛ wajiba e kan alabato fɛn bɛɛ de bɛ wajiba e kan o kuma banni de o ye so banni ye k'a gan ka portew k'a la ka fenêtres k'a la i bɛ don k'i sigi a kɔnɔ o ye banni ye o bɛ taa n'i ye alijana kɔnɔ est ce que a faamu mais nin kun ma kɛ a kun ma kɛ ten sisan ne bɛ kan k'o sama ka na ni ala sɔnna a bɛ kɛ ten a y'a faamu wa d'accord donc an tɛ nin jɔ yan an bɛ nin fana jɔ yan ka wele bila u ma n'o ko ne ye min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye u kana sigi u ka micro ninnu kɔfɛ ka o da sago fɔ dɛ a bɛ faamu wa k'o sigi u ka micro ninnu kɔrɔ yen ka jamani dɔw wele ka fara u yɛrɛ kan ka kulo ye o t'a ɲɛ ye dɛ n'o ko ne ye nin min fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye k'o ɲɛmɔgɔ ni ne an ka ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye n'a tola ale ta la ko ne bɛ wajulu dabila a y'a faamu wa an badenw an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berete Mangan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 groupe les croyants a ye vocal in a y'a partager nin numéro in de fana ye groupe les croyants WhatsApp numéro ye ni maa minnu y'a vocal lamɛn ni a ka di o ye ka ajouter groupe la o ka message ci ne ma nin numéro in fɛ o bɛ ajouter cogo min na o bɛ ɲɛfɔ o ye inshallah wassalamu alaikum warahmatullah toujours groupe bɛna dayɛlɛ ka bila ni cikan bɛ min bolo walima ni hakilina bɛ min bolo bɛɛ bɛ se ka sira sɔrɔ k'i ka kuma kɛ inshallah wassalamu alaikum warahmatullah